जय श्रीराम पिलामाने आज आम सप्तम श्रेणीर विपन्नर उद्धार अभ्यास प्रश्न उत्तर गुड़िकर पार्ट 2 करवा अर्थात आम गत क्लास रे नंबर 1 आउ नंबर 2 करथिले। आज चलो आम बाकी थिबा प्रश्न गुड़िकर उत्तर करवा। ताहले चलो स्टार्ट करवा। नंबर 3 क पूर्व पर संपर्क सह सरल भाषा रे बुझाई दियो। क नंबर प्रश्न मृत्यु तुमको अमर करिछि, विफलता तुमको गौरवमंडित करिछि। उत्तर संक्षिप्त गद्यांशटी रामकृष्ण नंदक रचित विपन्नर उद्धार शीर्षक गल्परू आनीत। एठारे लेखक इंग्रेज युवकों मोहनीय त्याग और अपूर्व वीरत्वर भूयसी प्रशंसा करिसंती। दुर्घटनाग्रस्त विमानर 7 जन यात्री मध्यरु 3 जन आहत होइथिले मध्य इंग्रेज युवक जनक अन्य सहयात्री द्वयଙ୍କ अवस्था संकटापन्न लक्ष्य करी सेमानଙ୍କ ପାଇଁ सेवा और चिकित्सार बंदोबस्त करने निकटवर्ती जनबसती अंचल को बाहरी पड़िले। पहाड़ उपरू 3000 फुट तल को ओह्लैबा जे केते कष्टसाध्य ताहा से जानी नथिले सुधा मनरे असीम साहस अपूर्व वीरत्व प्रदर्शन करी कर्तव्य पथरे अग्रसर हेले। झरणाटीए पारी होई शिउली लगा पथर उपरे पड़ी उठी और एक द्राक्षालता को आश्रय करी आगे जाउथबा बेले हठात गोटिए स्थान रे गोड़ खसी जिबारु से 25 फुट तल को खसी पड़िले। कठिन बंधुर शिलारे पिटी होई तांकर मुंड फाटीगला। गोटिए आखि पदाकू बाहरी पड़िला एवं हातर कचटी भांगीगला। किछि क्षण अचेत रहिबा परे संज्ञा फेरी आसिबारु बहु कष्टरे किछि बाट जाई एक गछ मूले विश्राम नेले। मात्र सेहिठारे तांको प्राणवायु उड़ीगला। तांकर एतादृश साहस वीरत्व और आत्मत्याग रे अभिभूत होई लेखक कहिथिले जे जदिओ से जेउ महान लक्ष्य नै अग्रसर होइथिले सेथिरे विफल हेले तथापि तांकर सेही मोहनीयता तांको गौरवमंडित करिछि और मृत्युवरण करिथिले मध्य से चिर अमर रहिछंती। ख नंबर प्रश्न निम्नमुखी जलस्रोत और दृढ़ प्रतिज्ञ साधकर किए गतिरोध करिपारिबो। आंसर प्रोक्त गद्यांशटी रामकृष्ण नंदक रचित विपन्नर उद्धार शीर्षक गल्परू आनीत। एठारे लेखक साधना रे सिद्धि लाभ करिबा पई व्यक्ति दृढ़ प्रतिज्ञ हेबा गुरुत्वपूर्ण बोली उल्लेख करिसंती। बार्नार्ड ओरिली दुर्घटना स्थल को जीवा पई निष्पत्ति नेला परे दुर्गम घाटी और दुर्भेद्य अरण्य को हेय ज्ञान करी लक्ष्य पथरे आगे चलिले। घंच बेतबण भितर देई जीवा बेले कंटा फुटी तांको शरीर रक्ताक्त हो जाइथिला। गंतव्य पथरे अग्रसर हेउ हेउ संध्या हो जाइथिला। एकाकी थिले मध्य सेही भयंकर अरण्य मध्यरे से अनाहार रे रात्रि यापन कले। परदिन सकाळु पुनश्च दुर्घटना स्थल दिगरे अग्रसर हेबाकू लागिले। लक्ष्य स्थल रे पहुंचिबा पई से समस्त शारीरिक क्लेश को खातिर करिनथिले। निम्नमुखी जलर स्रोत जेपरी बाधा और प्रतिबंधक को अचिरे अतिक्रम करिथाए ठीक सेहीपरि लक्ष्यस्थल रे पहुंचिबाकू दृढ़ प्रतिज्ञ होइथिबा ओरिलींक पई शिलाबंधुर कंटकित घन अरण्य कौनसी प्रतिबंधक सृष्टि करि पारि नथिला। एही परिप्रेक्षी लेखक कहिसंती जे दृढ़ मनोबल और कठोर प्रतिज्ञा नै साधना रे ब्रती हेले सफलता निश्चित मिलिथाए। ग नंबर प्रश्न ओरिलींक आकस्मिक आविर्भाव तांको मुमूर्षु प्राणरे कि अपूर्व साहस और भरोसा देथिबो ताहा केवल अनुभवर कथा। ओरिलींक अनुभवर कथा संक्षिप्त गद्यांशटी रामकृष्ण नंदक रचित विपन्नर उद्धार शीर्षक प्रबंधरू आनीत। एठारे लेखक विमान दुर्घटनारू रक्षा पाई जाइथिबा और असहाय भावे अरण्य मध्यरे पड़ी रही निश्चित मृत्यु को अपेक्षा करिथिबा आहत यात्रीद्वय ओरिलींक उपस्थिति रे कौन अनुभव करिथिबे ताहा वर्णना करिसंती। दुर्घटनाग्रस्त विमानर 7 जन यात्री मध्य 3 जन अल्पके मृत्युमुखरू रक्षा पाई जाइथिले मध्य गभीर भावे आहत होइथिले। सेमानଙ୍କ मध्यरु गुरुतर भावे आहत होइथिले हे इंग्रेज युवक जनक साथी सहयात्री द्वयଙ୍କ ପାଇଁ सेवा चिकित्सार बंदोबस्त करबाकू जाई बाटरे प्राण हराइथिले। अन्य 2 जन मुमूर्षु अवस्था रे जंत्रणारे छटपट होई मृत्यु को अपेक्षा करी पड़ी रहिथिले।
ଅନାହାରରେ ଦୀର୍ଘ 9 ଦିନ କାଳ ପଡ଼ି ରହିବା ପରେ ଓରିଲିଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖି ସେମାନେ ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଜାଣିଥିବା ଆହତ ଯାତ୍ରୀଦ୍ୱୟଙ୍କ ପାଇଁ ଓରିଲିଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦୃଶ ଥିଲା। ସେମାନେ ଓରିଲିଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏପରି ଏକ ଅପନ୍ତରା ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କେହି ଜଣେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ଏହା ତାଙ୍କ କଳ୍ପନାର ବାହାରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ଓରିଲିଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ମୁମୂର୍ଷୁ ପ୍ରାଣରେ ସାହସ ଓ ଭରସା ଆସିଯାଇଥିଲା। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଦେଖ, ଏଠାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି, ତାର ଆନ୍ସାର ଚାଲ ଜାଣିବା। ବିପତ୍ତିର ବିପରୀତ ସମ୍ପତ୍ତି, ସାହସର ବିପରୀତ ଭୀରୁ, ଅନିଶ୍ଚିତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବା ନିଶ୍ଚିତ, ଶୂନ୍ୟତା ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଅଗ୍ରସର ଅନଗ୍ରସର, ଜୀବିତ ମୃତ, ଅନାହାର ପୁର୍ଣ୍ଣାହାର, ଦୁର୍ଗମ ସୁଗମ, ନିକଟ ଦୂର, ଧ୍ୱଂସ ସୃଷ୍ଟି, ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅନାଚ୍ଛାଦିତ, ହତଭାଗ୍ୟ ଭାଗ୍ୟବାନ ବା ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ, ଅବସନ୍ନ ପ୍ରସନ୍ନ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର 2ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଗିରିର 2ଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଶିଖରୀ ଶୈଳ, ଅରଣ୍ୟର 2ଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ଏଠାରେ 3ଟି ଲେଖା ହେଇଛି, ବନ ଅଟବୀ ବିପିନ, ପଥର 2ଟି ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ବାଟ ରାସ୍ତା, ମୃତ୍ୟୁର 2ଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ମରଣ ମହାଯାତ୍ରା, ବାୟୁର 2ଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ପବନ ସମୀର, ବ୍ୟୋମର 2ଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନଭ ଆକାଶ, ଶିଳାର 2ଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ପଥର ପ୍ରସ୍ତର, ତଡ଼ିତର 2ଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଜୁଳି, ଚପଳା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ତରୁର 2ଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗଛ ବୃକ୍ଷ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କୂଳେ କୂଳେ, ଧାରେ ଧାରେ ପରି ଆଉ 5ଟି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଆନ୍ସାର, ପାଖେ ପାଖେ, କଡ଼େ କଡ଼େ, ଆଗେ ଆଗେ, ପଛେ ପଛେ, ପରେ ପରେ। ନମ୍ବର 7 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଏକବଚନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁବଚନରେ ପରିଣତ କର। ଯେପରିକି ବାଳକ, ବାଳକମାନେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି କ'ଣ ହେବ? ଯାତ୍ରୀ, ଯାତ୍ରୀମାନେ ବା ଯାତ୍ରୀଗଣ, ପର୍ବତ, ପର୍ବତମାନେ ବା ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକ, ବିମାନ, ବିମାନ ଗୁଡ଼ିକ, ଘୋଡ଼ାଟିଏ, ଘୋଡ଼ାମାନେ, ତାଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କୁ, ମୋତେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବା ଆମମାନଙ୍କୁ, ତୁମକୁ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ, ସେ, ସେମାନେ, ଯୁବକ, ଯୁବକମାନେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ବିପନ୍ନର ଉଦ୍ଧାରର ଆମ ଲେଖକ ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ କିପରି ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା ତାହା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ବୁଝାଇଲେ। ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାର୍ଟ 2ରେ ଆମେ 3 ନମ୍ବର ଠାରୁ 7 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଲେ। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ପୁଣି 7ମ ଶ୍ରେଣୀର ଆଉ ଏକ ପାଠର ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ନେଇକି ଆସିବି। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଆଉ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।